मुझे देखना रे तू अरे जामिया को देखो मुझे मिलना है तू जामिया से मिल बहुत फिर को दाने साथ में उन्होंने बारी से खाते ले आम ले अनार ले मुझे दो ले आरु फिर को दाने साथ में उन्होंने बोले नबी बागान साई प्यारे जामिया नूर का सफीना जो जाएगा वहाँ उनको मिलेगा मदीना श्री को दिवेर को रसूल पाक बात सुनिए তোর বাওটা উঠে আল্লাহ রাসূলের শানের বাওটা উঠে সুবহানাল্লাহ ইয়াদ রাখবা বরুজুর কাবলা কাবা 16 থেকে 18 বছর বাবা 16 থেকে 18 বছর দারগা বইয়ে দে পীরের খেদমত করছে রে খেদমতের দ্বারা মানুষের দাম বাড়ে এনে মুর্শিদে দেখা দিয়ে দে আর এটা দরজে দেখা দিন লক্ষ্মী বাংলা